हेलो हाय जय जगन्नाथ पिला माने आज तृतीय श्रेणी वृत्ति परीक्षा गणितर केतेटा क्वेश्चन आंसर डिस्कस करबा। तो प्रथम क्वेश्चन कौन कहला देख पिला माने 352 रे 5 रो स्थानीय मान केते कहला। तो 5 रो स्थानीय मान केते हबो पिला माने 5 को जगह रे अछि दशक जगह रे अछि जदि दशक जगह रे अछि तो 5 रो स्थानीय मान केते हबो 50 हबो। दशक माने गोटे शून्य जदि एकक घरे थांदा ताहले से संख्या ही रही था। जदि शतक घरे अच्छी ताहले दीटा शून्य है। तो ये दशक घरे अच्छी तो गोटे शून्य तो संख्याटा केते स्थानीय मान केते 50 हम। को ऑप्शन रे अच्छी ऑप्शन ग रे अच्छी हमर ग ऑप्शन ही जीवो सठिक उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा पहिला 6 रे न केते पिला माने 69 है। तो 69 रो परवर्ती षष्ठ अजुग्म संख्याटी केते परवर्ती कहिची तो 69 रो परे जो संख्या थिबो सेटा कौन ना अजुग्म केवल अजुग्म संख्या। देख 69 रो परवर्ती अजुग्म संख्या किए 70 तो जुग्म होउची तेणु 71 होउची आमर गोटे अजुग्म। तापर केते 73 तापर केते 75 तापर कोटा हबो 77 तो से षष्ठ कहिची माने षष्ठ कोडा एटा होची 1 एटा होची 2 एटा होची 3 एटा होची 4 तापर आउ कोन हबो 77 परे 79 गोटे हबो हैला 5 तापर हबो कोटा 81 6 तो को ऑप्शन टा हबो पिला माने 6 षष्ठ 6 मान 6 षष्ठ माने केते 6 नंबर परवर्ती संख्या कोटा हबो 81 को ऑप्शन रे अछि देख ख ऑप्शन रे अछि ना नहीं तो हमर ऑप्शन ख हे जीवो सठिक उत्तर हैला। ए भलिया क्वेश्चन आसी थाए पिला माने भलो से टिके प्रैक्टिस करू था। 69 6 रे न केते 69 तो 69 रो परवर्ती षष्ठ कहिची से पुणी अजुग्म संख्या खाली परवर्ती संख्या जदि कहि थांता ताहले कोटा हे थांता 70 71 72 73 74 75 6 नंबर रे अछि 75 हे थांता किंतु खाली अजुग्म कहिची तो अजुग्म बेले आमे कोन केवल अजुग्म परवर्ती 69 रो परे पूर्व रे नाही पूर्व को जीवनी परवर्ती कहिची माने परे हैला जोटा षष्ठ अजुग्म संख्या सेटा तो हमर एठी कोटा हैला 81 हैला हैला एटा हे जिबा हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख कहला केउ देशर लोक माने प्रथमे टैनग्राम को व्यवहार करी चित्र मान तैयारी करुथिले भारत पाकिस्तान चीन ना जापान। तो कोटा पिला माने ऑप्शन कोटा हबो ग चीन माने हैला चीन माने प्रथमे टैनग्राम को व्यवहार करी चित्र मान तैयारी करुथिले हैला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख कोन कहिला 2010 मसीहा जून मास 27 तारिख शनिवार हेले से मासरे केतोटी मंगलवार थिबो बोली कहिला। तो केमती करबा देख 27 तारिख शनिवार पड़ला तो आमे पछुकू जिबा हैला 27 तारिख रे जदि पड़ची ताहे सेटा लास्ट शनिवार कहीं ना तापर जो शनिवारटा आसीबो 7 दिन पर आसीबो जदि आमे 27 रे 7 मिसौचंती ताहले केते हे जिवो पिला माने केते हबो 4 एडा 34 दिन केबे थाए कि न थाए तो से मासरे आउ शनिवार नाही एटा हो जो 27 तारिख हैला एटा हो शेष शनिवार कोर जून मासर तो केतेटा मंगलवार थिबो से पचारची हाँ ना नहीं। तो देख 27 तारिख हो गला शनिवार 28 तारिख कौन रविवार 29 तारिख सोमवार आ 30 तारिख कौन मंगलवार ता अर्थ 30 तारिख रे जदि मंगलवार पड़िला पिला माने 30 तारिख रे जदि पड़िला केते तारिख रे पड़िला 30 तारिख रे गोटे मंगलवार टे हमर पड़ुची माने एटा होची लास्ट मंगलवार तो आमे पछकू 1 तारिख जाई जिबा केतेटा मंगलवार तो 30 रु प्रथमे 7 फेडी दियो हैला 30 रु 7 गले केते 23 हां एटा गोटे मंगलवार एटा 30 गोटे मंगलवार हैला तापर एटा 23 गोटे मंगलवार हैला तापर 23 रु पुणी 7 फेडी दियो 23 रु 7 गले केते पिला माने 13 रु 7 गले केते 6 ना नहीं 6 ये पुणी केते 1 तो 16 तारिख 23 30 रे गोटे पड़िथिला तापर 23 रे गोटे पड़ला तापर 16 रे गोटे पड़ला हैला तापर पुणी 16 रु आउथरे केते फेड देबा 7 फेड देबा तो 16 रु 7 गले केते पिला माने 9 हाँ ना नहीं तो 9 तारिख रे गोटे पड़िथिला को बारे पड़ला देख 30 रे गोटे पड़ला 23 रे गोटे पड़ला 16 रे गोटे पड़ला तापर पुणी 7 रे गोटे चारटा पड़ला 9 हला तापर 9 रु पुणी 7 गोटे फेड देबा 9 रु 7 गले केते 2 रे गोटे पड़िची को रे पड़ला 30 रे गोटे पड़ला 23 रे 16 रे तापर 9 रे तापर केते 2 रे तो केतेटा टोटल हैला
बार पड़ी लास्ट मंगलवार ताहले जानीदेव जे कौन से मसरे आमर 5टी ही मंगलवार पड़ी रही है। जदि 30 तारीख रे तुम लास्ट मंगलवार पड़ुची जानीदेव जे से मसरे केतेटा 5टा मंगलवार थी। तो आम ए प्रमाण भी देखिले केमती कौन कले जापार कि नहीं प्रैक्टिस कर ये क्वेश्चन जदि आसो गोटे सेकेंड लगे तुम करदेव है। तो यहाँ 5टी मंगलवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कहला आकृति दृष्टि केउटी अलग पेंसिल रूल बाड़ी खाता ना मोहमबत्ती कोटा अलग पेंसिल देची रूल बाड़ी कोटा अलग हम मोहमबत्ती रूल बाड़ी पेंसिल 3टा जाक गोटे किंतु खाताटा नाई। हाँ तो कोटा अलग हम खाता हो अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख 266 रु 19 केते थर फेड़ा जाई परिबो ए क्वेश्चन आसले कौन करबा कहितले पिला माने हरण 266 को केते रे हरिबो 19 रे हरिदेव 19 रे हरले 266 कोठी अछि देख पिला माने हरण कर प्रथम केते जीवो 19 एके 19 जीवो है ना नहीं 16 रु 9 गले केते 7 है ना नहीं तापर केते ओल्हेइबो 6 ओल्हेला 76 हैला पुणी केते जीवो तापर 19 को अपन केते 4 19 4 76 है ना नहीं तो कोते आसला 14 आसला पिला माने 14 कोठी अछि देख 14 कोठी अछि ऑप्शन ग रे अछि 14 है ना नहीं तो 14 थर हो सठिक उत्तर ये क्वेश्चन आसले आखि बंद करी हरण कर पिला माने हरण कर जहाँ उत्तर आसो पकईदेव है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला देख दत्त चित्र रे सर्वाधिक केतोटी त्रिभुज मिल पार त्रिभुज केतेटा गणिकी कहब है। देख प्रथम यहाँ है एक तापर यहाँ गोटे 2 तापर यहाँ गोटे 3 यहाँ गोटे 4 यहाँ गोटे 5 है ना नहीं तापर यहाँ गोटे 6 तापर यहाँ गोटे देख पिला माने 7 है ना नहीं तापर सेमती जब देखिए ताहले यहाँ गोटे हम है तापर कोटा हम यहाँ गोटे हम है ना नहीं तापर एमती गोटे हम है आउ कोटा हम पिला माने केतेटा हला एबे टोटाल 12टी अच्छी पिला माने है भल से गणी दियो बुझिल यहाँ गोटे हम तापर यहाँ गोटे हम है ना नहीं तो टोटाल 12टा अच्छी तमें निजे टिके भल से वीडियो को स्टॉप करिकी ए भलिया चित्र आयत चित्र रे कोतेटा त्रिभुज देख मु उत्तर तुमको कहीदेली है केते 12टी अच्छी आ भितर मु केतेटा त्रिभुज करदेली तो तमें भल से गणी कर उत्तर हम 12टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख कौन कहला 13 गुणन 0 गुणन 4 गुणन 5 केते पिला माने कौन कही मन अच्छी ना नहीं जदि केवल गुणन चिन्ह अच्छी आ मझिरे 0 रहीगला किंबा साइड रे रहू 0 जदि रहीगला ताहले से जिते बड़ संख्या हो कौन हम 0 ही हम 13 0 0 0 4 0 0 5 0 ये जिते संख्या आसले भी 0 ही हम तो ऑप्शन 0 कोठी अच्छी ग रे अच्छी तो ये ऑप्शनटा हम सठिक उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा देख कौन कहला आद्या पाखरे 17 टंका अच्छी है गुड्डू पाखरे ताठारु 9 टंका अधिक अच्छी रिया पाखरे ए दुहिक टंकार 2 गुण टंका अच्छी तेबे रिया पाखरे केते टंका अच्छी बोली कहला बहुत सहज क्वेश्चन पिला माने आराम से करदब है तो कर केमती करिवो प्रथमे देख कौन कहला आद्या पाखरे जो पैसाटा अच्छी ताकू धरी आमे सब मिश्रण हो फेड़ाण हो सब करवा तो आद्या पाखरे मेन है 17 टंका अच्छी आ गुड्डू पाखरे ताठारु 9 टंका अधिक अच्छी तो गुड्डूर देनी आमे गुड्डूर आनिबा गुड्डू पाखरे केते टंका अच्छी कौन करवा ना से कही 9 टंका अधिक अच्छी काठारु ताठारु माने कि आद्या पाखरे जेतिकी टंका अच्छी ताठू 9 टंका अधिक का पाखरे अच्छी गुड्डू पाखरे अच्छी तो आमे 17 रे मिश्रण करवा ना फेड़ाण करवा जदि अधिक कही ताहले मिश्रण करवा जदि कम कही था ताहले आमे फेड़ाण करथांते तो 17 रे 9 मिसेले केते पिला माने केते 26 हाँ ना नहीं ता अर्थ 26 टंका का पाखरे अच्छी गुड्डू पाखरे अच्छी बुझिला ना नहीं आद्या पाखरे हैला 17 गुड्डू पाखरे केते हैला 26 टंका हैला तो तापर कौन कहला रिया पाखरे ए दुहिंक टंकार 2 गुण टंका अच्छी बोली कहला 2 गुण टंका ए दुहिंक टंकार 2 गुण टंका अच्छी माने ए दीटा को मिसेइब जेतिकी हब तार 2 गुण का पाखरे अच्छी रिया पाखरे अच्छी हैला
तो कौन करवा प्रथमे ए दुईटा को आम मिसेदेबा चलो मिसेबा कहीं कारण ये दुहींक टंकार 2 गुण आमको आणबार अच्छी है। तो 2 टंकर फास्ट मिसेदेबा 7 रे 6 मिसेले केते 6 6 12 1 13 1 रहा 2 1 3 3 रे 1 मिसेला 4 43 है। 43 रो 2 गुण आमको आणबा पड़े 2 गुण माने गुणन 2 2 3 6 2 चौकु 8 केते 86 कोठी अच्छी 86 देख पिला माने ऑप्शन घरे अच्छी 86 है। तो आमर एटा हो सठिक उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला 4टी क्रमिक युग्म संख्या मानकर समष्टि होची 348 हेले बड़ संख्याटी केते बोली कहला। देख 4टी युग्म संख्या मानकर समष्टि होची 348 तो बड़ संख्याटा केते बोली केमिति करबा पिला माने देख केमिति करबो कहिछि 4टी क्रमिक युग्म संख्या तो से युग्म संख्या मान को एबे मनरू भूली जाए था प्रथमे कौन कही 4टी क्रमिक संख्या माने लगा लगी हुई किंबा टिके गोटे दुईटा छाड़ी छाड़ी 4टा क्रमिक संख्या थिबो जोटा कि आमे मिसेइले समष्टि कहिछि तो मिसेइले 348 होउथबो तो सेटा केमिति आनबे पिला माने कहिथिले एटा जेतेटा भी संख्या मानकर समष्टि कहिथिबो आमे कोन करबा गुणन करदेबा केतेटा कही 4टी क्रमिक युग्म संख्या मानकर समष्टि कही तो तुम कौन कर डेश गुणन 4 समान 348 माने केते चौ 348 तुम आनी पकेले आम 4टा क्रमिक संख्या आनी पकेबा है। तो केते चौ 348 केमिति आनिबा ना ये 348 को 4 गुणन 4 अच्छी आपको हरण 4 करवा केमिति करवा 348 ए गुणन 4टा कौन हो हरण 4 हो है। तो 4 को 348 रे हरण कर केते हबो 4 अष्टा 32 हबो 34 रु 32 गले केते 2 8 ओल्हेला 4 सत्ता 28 28 रु 28 गले केते 0 तो आमर केते आसला उत्तर 87 आसला 87 आसला ए पिला माने 87 टा उत्तर नुह बुझी पारलो तो 87 आसला। एठी देखो एबे कोन कहिछि युग्म संख्या मानकर समष्टि है 348 तो तुम ये 87 नबनी ये 87 पाखापाखि तार 4टा संख्या आमको दरकार कि नहीं 4टा क्रमिक संख्या कही तो 4टा क्रमिक संख्या केमिति नब 87 आमर उत्तर आसला 87 पूर्ववर्ती दुईटा नहीं जीव आ परवर्ती दुईटा नहीं जीव किंतु एटा नबनी कहीं से युग्म संख्या कही आ ये कौन युग्म कि नुह तो 87 पूर्ववर्ती दुईटा कौन हम ना गोटे हम 86 आ गोटे हम 84 दुईटा है तापरे 87 परवर्ती दुईटा नहीं जीव कौन हो गोटे हम 88 आ गोटे हम 90 एबे 4टा को मिस पिला माने आमर 348 होची ना नहीं देखिबा देख 4 रे 6 मिसेले केते 10 10 रे पुणी 8 मिसेले केते 18 हाँ ना नहीं तो ये 0 अच्छी एक घरे केते गला 18 हाथ रे 1 रहिला है तापरे 8 रे 8 मिसेले केते 16 हाँ ना नहीं तापरे 16 रे पुणी 8 मिसेले केते 24 हाँ ना नहीं तापरे 24 रे 9 मिसेले केते 33 तापरे 1 हाथ रे अच्छी आमर केते हो गला 34 348 हो गला ना नहीं 4टा क्रमिक संख्या है क्रमिक संख्या 84 86 88 90 एटा क्रमिक संख्या ना तो आमर 348 हो गला केते ये 4टा संख्या को मिसे उत्तर केमती आसला बुझी पारल पिला माने नहले टिके बेक कर दियो आउ बुझी जाओ है। तो ये जो 4टा संख्या आसला सी कौन कही ना बड़ संख्याटी केते बोली कही 84 86 88 और 90 मध्य बड़ संख्याटा किए 90 तो 90 आमर कौ ऑप्शन रे अच्छी देख पिला माने ऑप्शन ख रे अच्छी हाँ ना नहीं तो आमर ऑप्शन कोटा ख हो सठिक उत्तर बुझीगला बुझी पारल कि नहीं पिला माने जदि न बुझी पार्छ टिके बेक कर दियो आ भल से बुझी जाओ है बुझीगले ए भलिया क्वेश्चन जेमिति आसु तुम कर पारिबो बुझीगला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला देख गोटे भाग क्रिया रे भाजक भागफलर 3 गुण रु 5 कम बोली कही है भल से प्रश्नटा बुझ ना करि परिबनी गोटे भाग क्रिया रे माने गोटे हरण क्रिया रे भाजकटा कौन ना भागफलर 3 गुण रु 5 कम भाजक से देनी तुमको आनिबाकू पड़िबो काकू धरिकी ना भागफलर 3 गुण रु 5 कम भागफलटा देख दे देइछि तो ताकू आ कहिछि कोन भागफलर 3 गुण रु 5 कम कौन भाजक है ए भाजकटा भागफलर 3 गुण रु 5 कम तार अर्थ तुमको भाजक आनिबाकू पड़िबो
ଭାଗଫଳ ଦେଇଦେଇଛି 15 ତାକୁ ଧରି ତୁମେ ଭାଜକ ଆଣିବ ହେଲା। ଆଉ ଭାଗ ଶେଷ ବି ଦେଇଦେଇଛି 12 ଆଉ ଭାଜ୍ୟ କେତେ ପଚାରିଛି। ପିଲାମାନେ ଭାଜ୍ୟର ସୂତ୍ର ତ ଜାଣିଛ ସମସ୍ତେ କ'ଣ? ଭାଜକ ଗୁଣନ ଭାଗଫଳ ମିଶାଣ ଭାଗ ଶେଷ ହେଲା। ଏମିତି ହେଉଛି ସୂତ୍ର କାହାର? ଭାଜ୍ୟର ଆଣିବା ପାଇଁ। ତ ଆମକୁ ଭାଜକ ଭାଗଫଳ ଭାଗ ଶେଷ ପରେ ଭାଗଫଳ ଭାଗ ଶେଷ ଦେଇଦେଇଛି, ଭାଜକଟା ଦେଇନି, ତାକୁ ଆଣି ସାରିଲେ ଆମେ ଭାଜ୍ୟ ଆଣିପାରିବା। ତ ଭାଜକ ଚାଲ ଆଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଭାଜକ କେମିତି ଆଣିବା ନା କହିଛି ଭାଗଫଳର 3 ଗୁଣରୁ 5 କମ୍। ଭାଗଫଳ କେଉଁଟା କି 15, ତ 15ର 3 ଗୁଣରୁ ବୋଲେ କେତେ? 15 3 45, 3 ଗୁଣରୁ ପୁଣି କ'ଣ 5 କମ୍। ତ 45ରୁ 5 କମ୍ କେତେ ପିଲାମାନେ? 40, ହଁ ନା ନାଇଁ? 40ଟା କେମିତି ଆସିଲା ବୁଝିଲ ତ? କହିଛି ଭାଗଫଳର 3 ଗୁଣରୁ, ଭାଗଫଳ ଆଇଛି ଆମର 15 ଦେଇଦେଇଛି, 3 ଗୁଣରୁ କହିଛି ସେଥିପାଇଁ ଗୁଣନ 3 ହେଲା। ତାପରେ 5 କମ୍ କହିଛି ସେଥିପାଇଁ ଫେଡ଼ାଣ 5। ତ ଟୋଟାଲ ଆସିଲା ଆମର କେତେ? 40 ଆସିଲା, ହଁ ନା ନାଇଁ? ତ 40 ଯେଉଁ ଆସିଲା ସେଟା କ'ଣ? ଆମର ଭାଜକ। ବୁଝିଗଲା? ଭାଜକ ଆମର ହେଲା 40। ତାପରେ ଭାଗଫଳ କେତେ ଦେଇଦେଇଛି? 15। ତାପରେ ମିଶାଣ ଭାଗ ଶେଷ ଦେଇଦେଲା 12। ଏଇଟା ଗୁଣନ ହେଲା। ଆମର ଭାଜ୍ୟ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସୂତ୍ର କ'ଣ? ଭାଜକ ଗୁଣନ ଭାଗଫଳ ମିଶାଣ ଭାଗ ଶେଷ। ଏବେ କରିପାରିବା। 40କୁ ଆମେ ଯଦି 15ରେ ଗୁଣିବା, ପ୍ରଥମେ ଗୁଣନ କରିବା କି ନାହିଁ? ଏ ଲାଇନ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ଗୁଣନ ଆଉ ମିଶାଣ ଯଦି ଅଛି ପ୍ରଥମେ ଗୁଣନ କରିବ ହେଲା। 15 ଶୂନ ହେଲା 0, 15 ଚଉ ହେଲା 60। ତ 40କୁ ଆମେ 15ରେ ଗୁଣିଲେ କେତେ ଆସିଲା? 600। ମିଶାଣ ଆମର ଭାଗ ଶେଷ କେତେ? 12। ତ 12କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ମିଶାଇ ଦେବା ହେଲା। 600ରେ 12 ମିଶାଇଲେ କେତେ ହେବ? 612 ହେବ ନା ନାହିଁ? 612 କେଉଁ ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ଟିକେ ଦେଖିଲ? ଅପସନ୍ ଖରେ ଅଛି 612। ତ ଆମର ଅପସନ୍ ଖ ହିଁ ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲ ତ କେମିତି ହେଲା? ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିଲ ଟିକେ ବେକ୍ କରିଦିଅ ପିଲାମାନେ। ଗଣିତ ଯାହା ହେଲେ 2 ଥର ତ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବେକ୍ କରିକି ଟିକେ ଦେଖି ଦେଉଥାଅ, କାହିଁକିନା ଏଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ଆସିବ ହେଲା। ଖାଲି ତୁମର ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାଟା ଅଛି ଏଇଟା ଏଇଠି ରହିଥିବ, ଏଇଟା ଏଇଠି ରହିଥିବ, ଏମିତି ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ଆସିବ। ତୁମକୁ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ତୁମେ କ'ଣ ଯଦି ତା'ର ସୂତ୍ର ଆଉ ପ୍ୟାଟର୍ନଟା ଜାଣି ଦେଇଥିବ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଲେ ବି, ଯେତେ ମୋଡ଼ି ମାଡ଼ି ପଚାରିଲେ ବି କରିପାରିବ ହେଲା। ତ କଷି ଦେଉଥାଅ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ। କହିଲା 314ରେ ଶତକ ଓ ଦଶକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କକୁ ଓଲଟାଇ ଲେଖିଲେ ଯେଉଁ ନୂତନ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେବ ତାହା ମୂଳ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ କେତେ କମିଯିବ ବା କେତେ ବଢ଼ିଯିବ ବୋଲି କହିଲା। ବହୁତ ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ। ଶତକ ଆଉ ଦଶକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କକୁ ଓଲଟାଇ ଲେଖିବ। ଶତକ କ'ଣ? 3 ଆଉ ଦଶକ ହେଉଛି 1। ତାକୁ ଓଲଟେଇ ଦେବ ମାନେ 1ଟାକୁ ଶତକ ଘରକୁ ନେଇଯିବ ଆଉ 3ଟାକୁ ଦଶକ ଘରକୁ ଆଣି ପକାଇବ। ତାଣ ପ୍ରଥମେ ଥିଲା 314, ତାକୁ ଓଲଟାଇ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ହେବ? 1ଟା ଶତକ ଘରକୁ ଯିବ ଆଉ 3ଟା ଦଶକ ଘରକୁ ଆସିବ। ତ କେତେ ହେବ? 134 ହେବ। 314 ଥିଲା ତାପରେ 134 ହେଲା। ତ ଓଲଟାଇ ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିଦେଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ? ଯେଉଁ ନୂତନ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେବ, ନୂତନ ସଂଖ୍ୟା କେଉଁଟା ହେଲା? ଏଇଟା ହେଲା। ତାହା ମୂଳ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ କେତେ କମିଯିବ ବା କେତେ ବଢ଼ିଯିବ? ମୂଳ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଏଇଟା। ତ ଆଠାରୁ ଇଏ କେତେ ବଢ଼ିବ ବା କମିବ? ଆଚ୍ଛା, କେତେ ବଢ଼ିଲା ନା କମିଲା ପିଲାମାନେ? କମିଗଲା। ଏଠି ପଚାରିଛି କେତେ କମିଯିବ ବା ବଢ଼ିଯିବ। ତ ଏ ମୂଳ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ଏ ନୂତନ ସଂଖ୍ୟାଟି ବଢ଼ିଲା ନା କମିଲା? କମିଯାଇଛି। ତ କେତେ କମିଛି ଆମେ ସେଇଟା ଆଣିବା। କେତେ କମିଛି ଆଉ କେତେ ବଢ଼ିଛି କେମିତି ଜାଣିବା? ସବୁବେଳେ କହିଛି ଫେଡ଼ାଣ କରିବ। ତ 314ରୁ 134 ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଫେଡ଼ାଣ କରିବା। 4ରୁ 4 ଗଲା 0 ହେଲା। ଏଠି ଅଛି କେତେ? 1 ଅଛି। 1ରୁ ତ 3 ଯିବନି, 1 10 ଆସିବ। 11ରୁ 3 ଗଲେ କେତେ ପିଲାମାନେ? 8, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଏଠି ଅଛି 2, 2ରୁ 1 ଗଲେ କେତେ? 1। ତା ଅର୍ଥ ଆମର କେତେ ହେଲା? 180। 180 କେଉଁଠି ଅଛି ଦେଖିଲ? 180 ଏଇଠି ଅଛି ହେଲା। 180 ଆଉ କମିଯିବ। ଆମର ତ କମିଛି ନା। ଯେଉଁ ମୂଳ ସଂଖ୍ୟାଟା ଆସିଲେ, ମୂଳ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ଯେଉଁ ନୂତନ ସଂଖ୍ୟାଟା ଆସିଲା କମିଥିଲା। ଆଉ କେତେ କମିଥିଲା ଆମେ ଆଣିଲେ କେତେ? 180। ତ ଆମର ଅପସନ୍ ଗ ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ବୁଝିଗଲା? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। କ'ଣ କହିଲା ଦେଖ। କହିଲା 7ଟି 1 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍, 6ଟି 5 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍, 11ଟି 10 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଆଉ 4ଟି 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ନେଲେ ମୋଟ କେତେ ଟଙ୍କା ହେବ?
ମୋଟ କହିଛି ମାନେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ ମିଶାଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପଛର କଥା। ପ୍ରଥମେ ଏଇ ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ା କେତେ ଟଙ୍କା ହେଉଛି, ଏଇ 7ଟି 1 ଟଙ୍କିଆ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଉଛି, 6ଟି 5 ଟଙ୍କିଆ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଉଛି, ପ୍ରଥମେ ସେଗୁଡ଼ା ଆଣି ସାରିଲେ ତାପରେ ଯାଇକି ମିଶାଇବ। ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାଲ କରିବା। 7ଟି 1 ଟଙ୍କିଆ ବୋଲେ 7 ଗୁଣନ 1। 7ଟି 1 ଟଙ୍କିଆ ଯଦି କିଏ ପଚାରିବ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ? 7 ଗୁଣନ 1। 7 କେ କେତେ? 7। ତା ଅର୍ଥ 7ଟି 1 ଟଙ୍କିଆ ଆମର 7 ହେଲା। 6ଟି 5 ଟଙ୍କିଆ, 6ଟି 5 ଟଙ୍କିଆ ବୋଲେ 6 ଗୁଣନ 5। 6 ପଞ୍ଚା କେତେ? 30 ଟଙ୍କା। ତାପରେ 11ଟି 10 ଟଙ୍କିଆ, 11 ଗୁଣନ 10। 11 ଦଶା କେତେ? 110 ହେଲା। ତାପରେ 4ଟି 100 ଟଙ୍କିଆ, 4 ଗୁଣନ 100 ସମାନ କେତେ? 100 400 ହେଲା। ଏତିକି ନୋଟ ହେଲା। କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା? 7 ହେଲା। ତାପରେ ହେଲା କେତେ? କେତେ ହେଲା ପିଲାମାନେ? 6ଟି 5 ଟଙ୍କିଆଟା କେତେ? 30 ଟଙ୍କା ହେଲା। ତାପରେ 11ଟି 10 ଟଙ୍କିଆ କେତେ ହେଲା? 110 ହେଲା। ତାପରେ 4ଟି 100 ଟଙ୍କିଆ କେତେ ହେଲା? 400 ଟଙ୍କା ହେଲା ନା। ଏତିକି ତ ଏବେ ମିଶାଇବା ପିଲାମାନେ ହେଲା। ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି ସଜେଇକି ରଖିଛି। ଯାହା ଏବେ 7ଟି 7 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ବେଲେ 7 ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏକକ ଘରେ। ତାପରେ 6ଟି 5 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ 30, 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା, ତ ଏକକ ଘରେ ଦଶକ ଘରେ ରହିଲା, ତାପରେ ଶତକ ଘରେ ରହିଲା। ଏମିତି ସବୁ ସଜେଇକି ରଖିବ। ମନ ଇଚ୍ଛା ଏଇ 7ଟା ଆଣିକି ଶତକ ଘରେ ରଖିବ ହେବ କି ପିଲାମାନେ? ନା। ସେ ଯଦି ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ତାକୁ ଏକକ ଘରେ ହିଁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଚାଲ ମିଶାଇବା। 7ରେ 0 ମିଶାଇଲେ କେତେ? 0। ତାପରେ ଏଠି 0 0 ସବୁ 0 ଅଛି। 7 ହେବ। 7ରେ 3ଟା 0 ମିଶିଲା କେତେ ହେବ? 7 ହେବ। ତାପରେ ଏଇଟା ମିଶିବ କେତେ ହେବ? 3। 3ରେ 1 ମିଶାଇଲେ 4 ହେଲା। 4 0 ମିଶାଇଲେ 4, ତ ଏଠି 4 ହିଁ ହେବ। ଏଠି କେତେ ହେବ? 1 ଇଏ 4 କେତେ? 5। 547 କେଉଁ ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ ପିଲାମାନେ। 547 ଆସିଲା ଉତ୍ତର ମୋଟ। ତ 547 କେଉଁ ଅପସନ୍ରେ ଅଛି? କ ଅପସନ୍ରେ ଆମର ଅଛି, ହଁ ନା ନାଇଁ? ତ ଆମର ଅପସନ୍ କ ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଛି। କହିଲା 9, 2, 1କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସର୍ବାଧିକ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଗଠିତ ହୋଇପାରିବ? 9, 2, 1କୁ ପ୍ରଥମେ କର। 921 ଗୋଟେ ହେବ। ତାପରେ କେତେ ହେବ? 129 ଓଲଟେଇଲେ ହେବ ହେଲା। ତାପରେ 2କୁ ଶତକ ଘରେ ରଖିକି 2ଟା ଅଙ୍କ 2ଟା ସଂଖ୍ୟା ହେବ କି ନାହିଁ? କ'ଣ କ'ଣ ହେବ? 291 ଗୋଟେ ହେବ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେବ? 219 ଗୋଟେ ହେବ ନା ନାହିଁ? ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଦେଖ 921 କରିଥିଲ, ଏବେ 2ଟାକୁ ଆଉ 1ଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବ। ତ କ'ଣ ହେବ? 912 ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ହେଲା। ତାପରେ 1ଟାକୁ କ'ଣ କରିଥିଲ? ଶତକ ଘରେ ରଖିକି 129 କରିଥିଲ। ଏବେ କ'ଣ କରିବ? 100 କ'ଣ କରିଦେବ? 92 କରିଦେବ। 192। ତ ମୋଟ କେତେଟି ହେଲାଣି ପିଲାମାନେ? 6ଟି ହେଲା ନା ନାହିଁ? 9କୁ ଶତକ ଘରେ ରଖି 2ଟା, 2କୁ ଶତକ ଘରେ ରଖି 2ଟା, 1କୁ ଶତକ ଘରେ 2ଟା ହେଲା। ଶତକ ଘରେ ରଖି ରଖିକିନା ଏଇ ସବୁକୁ ଚେଞ୍ଜ କରି ଆମେ 6ଟା କଲେ କି ନାହିଁ? ତ ଆମର ଅପସନ୍ କେଉଁଟା? 6ଟି। ଆଉ ଅଧିକ ହେବନି ପିଲାମାନେ ହେଲା। ତ ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଥିବ, ସଂଖ୍ୟା ଏଇଟା ନ ଦେଇକି ଅଲଗା ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଥିବ ଆଉ କହିଥିବ ଏପରି କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଗଠନ ହୋଇପାରିବ, ତ ତୁମେ ସେଥିରୁ କେତେଟା? 6ଟା ହିଁ କରିପାରିବ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି। ତୁମ ଶ୍ରେଣୀରେ 85 ଜଣ ପିଲା ପଢ଼ନ୍ତି। ପ୍ରତି ଧାଡ଼ିରେ 7 ଜଣ ପିଲା ବସିଲେ ମୋଟରେ କେତୋଟି ଧାଡ଼ି ହେବ? କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହରଣ ହେବ ନା ନାହିଁ? ମୋଟ ପିଲା ଦେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ିରେ କେତେ ଜଣ ବସିବ ଦେଇଛି, ତ କେତେଟା ଧାଡ଼ି ହେବ ବୋଲି କହିଛି। ତ ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲେ କ'ଣ ହେବ? ହରଣ ହେବ। ହରଣ କରିବା ଚାଲ। 85କୁ କେଉଁଥିରେ ହରଣ କରିବ? 7 ଜଣ ପିଲା ଗୋଟେ ଧାଡ଼ିରେ ବସୁଛନ୍ତି, ତ 7ଟା କରିବ। ତ ଚାଲ କରିବା। 7 1 7, 8ରୁ 7 ଗଲା 1, 5 ଓହ୍ଲେଇଲା, 7 ଦୁଣେ 14, 15ରୁ 14 ଗଲା କେତେ? 1। ତ ଏଇଟା ଛିଡ଼ୁନି। 12 ଧାଡ଼ି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଆମର ରହିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିଛି? କେତୋଟି ଧାଡ଼ି ହେବ? କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ବି ପିଲା ଆଉ ଆମକୁ ନ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ଯଦି 12ଟା ଧାଡ଼ିରେ ବସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଆମର ବଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଏଇ 12 ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଆସିଲା, ସେଇ 12ରେ ଆମେ ଗୋଟେ 1 ମିଶାଇକି ଉତ୍ତର ଆଣିବା। 12ରେ 1 ମିଶାଇଲେ କେତେ? 13। ତ ଏଇ ଅପସନ୍ରେ 13ଟା ଯିବ ଆମର। ବୁଝିପାରିଲ? ହରଣ କଲ, 12 ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଲା ବଞ୍ଚିଗଲା। ସେ ଗୋଟେ ପିଲା ବଞ୍ଚିବା କାରଣରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? 1 ଗୋଟେ ମିଶାଇ ଦେବା ହେଲା। ଯେତେ ବି ଉତ୍ତର ଆସିଥିବ ସେ ଉତ୍ତରରେ ଆମେ 1 ଗୋଟେ ମିଶାଇ ଦେବା। ମିଶାଇ ଦେଲେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଆସିବ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର ଉତ୍ତର। ବୁଝିପାରିଲ? ଯଦି ଏବେ ମନେକର ଧର ଆମର ଭାଗଶେଷ 2 କି 3 କି 4 ବି ଆସିଥାନ୍ତା, ବୁଝିପାରିଲ? 4 ବି ଆସିଥାନ୍ତା, ତମେ ସେଥିରେ
जोटा उत्तर आसथिबो भागशेष 4 आसछि बोली 4 मिसेइबनी पिला माने नाइ भूल हे जिवो हला मु कोन कहली भलो से बुझ जहाँ भी उत्तर आसीथिबो सेतिरे तमे एक मिसेइबो बस एक ही मिसेइबो हला जो उत्तर आसबो जदि भागशेष तमर 2 3 किंबा 1 बंचिला ताहले जहाँ भी उत्तर आसथिबो एक मिसेइबो भागशेष जेतिके आसथिला सेतिके मिसेइ देबनी भूल हे जिवो हला बुझिएला तो एठी हमर भागशेष 1 आसथिला ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଭାଗଶେଷ ଯଦି 1 ଆସିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା 12ରେ 1 ଗୋଟେ ମିଶାଇ ଦେବା। 1ଟା କ'ଣ ପାଇଁ ମିଶା ହେଲା ନା ବଞ୍ଚିଲା ଜଣେ ବଞ୍ଚିଗଲା ସେଇଥିପାଇଁ 1 ମିଶା ହେଲା। ସେଠି ଯଦି 2 ଜଣ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ ତଥାପି ବି ଆମେ 1 ହିଁ ନେଇଥାନ୍ତେ ହେଲା। ତ 12ରେ 1 ମିଶାଇଲେ ହେଲା 13 ତ 13ଟି ଧାଡ଼ି ହେବ ହେଲା। ଅପସନ୍ ଖ ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବୁଝିହେଲା। ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କହିଛି ଗୋଟେ ଡବା निम्न टेबुल रु अंक नहीं संख्या गढ़िले टेबुल दे देछि संख्या गढ़िबा कहिछि मोटरे केतोटी 3 अंक विशिष्ट संख्या कोन ना जुग्म संख्या होइथिबो जुग्म संख्या होई परिबो से पुनी कोन ना शतक घरे 7 थिबो आ दशक घरे 5 थिबो हैला ए कोठरी रु तमे संख्या गठन करिवो 3 अंक विशिष्ट संख्या जार शतक घरे थिबो 7 आ दशक घरे थिबो 5 तो केतेटा संख्या गठन करा जाई पारिबो देखो जुग्म संख्या कहिछि तार अर्थ एकक घरे केवल जुग्म संख्या रहिबो आ एठी कहिछि शतक घरे 7 आ दशक घरे 5 थिबो देखो प्रथमे शतक घरे गोटे 7 रख तापरे दशक घरे गोटे 5 रख आ एकक घरे 2 अछि ए कोठरी 2 अछि त 2 गोटे रख हैला तापरे नेक्स्ट रे देखो 7 रख तापरे 5 रख तापरे कोन हबो 4 गोटे रहिबो ह ना नै कारण 4टा होचे जुग्म संख्या तो 4 गोटे रहिबो आउ कोन रहिबो 7 रहिबो तापरे काहे ना 7 4 कोन पई 7 आउ दशक घरे 5 कहिछि सेति पई शतक आउ दशक घरे से जो भलिया कहिछि ताकू ही रखिया को पड़िबो हला तो 2 हे गला 4 भी हे गला आउ जुग्म संख्या कोन अछि 8 अछि तो 8 हला एते कि हबो पिला माने आउ देखो अछि कि आउ जुग्म संख्या ए कोठरी रे नाही 7 तो हबनी 5 भी हबनी 3 भी हबनी 9 भी हबनी कि 1 भी हबनी तो केतेटा सब हला 3टा हला ना नाही सन कोटा हे जिवो 3टा हे जिवो हमर सठिक उत्तर बुझिएला पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा कोन कहला कहिछि 2016 मसिहा जनवरी फेब्रुआरी नवेम्बर और डिसेम्बर मासर दिन संख्या मसी केते 2016 टा कौन देछि कैलेंडर दे देछि आउ तार मास गुड़ा दे देछि को मास जनवरी फेब्रुआरी नवेम्बर डिसेम्बर एई दिन मानकर तमे कौन करिवो ना दिन सबु मोट करी पकेइबो कहिछि दिन संख्या मिसी बेले मिश्रण करिवो किंतु से दिन माने प्रथमे तुमको आनिया को पड़िवो देखो जनवरी नवेम्बर डिसेम्बर मास तो तमे जानिचो सबु मासरे सबु वर्षरे समान ही पड़ी थाए हां कि नै किंतु फेब्रुआरी मासटा कोन होई थाए हमर अधि वर्षरे 28 रु 29 हो जाई थाए तो ये 2016 टा आमे फेब्रुआरी रे 2016 फेब्रुआरी टा 28 दिनिया ना 29 दिनिया जानिले तो ये चारटा मासर आमे दिन संख्या मिसेबा आमे सिना जानि दैचंती कोन जनवरी होची 31 आउ नवेम्बर होची 30 डिसेम्बर होची 31 ए तीनटा जानि दैचंती किंतु फेब्रुआरी तो आमे जानि नाहंती जानि चंती कि 28 हेतिबो नहले 29 हेतिबो एटा जानते किंतु दीटा भितर कोटा केमि जानिबा कौन करबा ना ए 2016 को आमे कौन करबा 4 द्वारा भाग करदेबा कौन पे 4 द्वारा भाग करबा पिला माने जानिच तो सब जानिच जे भी क्लास मोर देखिछि पूर्व क्लास से माने समस्त जानिच कौन पे ना ए 2016 टा अधि वर्ष ना नुह चेक करिया पई आमे कौन करबा ना ताको 4 रे हरण करबा जदि से 4 द्वारा विभाज्य होई गला तेबे आमे जानिबा सेटा होची गोटे अधि वर्ष आ फेब्रुआरी मासटा 29 दिन ताकू धरी आमे मिश्रण करबा जदि एटा 4 रे हमर कोन हेलानी विभाज्य हेला नाही ताहले आमे जानिबा जे 2016 टा अधि वर्ष नुहे ता अर्थ फेब्रुआरी मासटा 28 दिन हबो आ आमे मिसई परिबा तो एबे चलो आमे 4 द्वारा 2016 को हरण करबा हला 2016 हरण 4 4 5 केते पिला माने 20 20 रु 20 गला 0 1 ओल्हेला 4 0 0 पुणी 1 1 रु 0 गले केते 1 तापरे 16 ओल्हेला 4 चौ 16 16 रु 16 गले 0 ता अर्थ हमर 4 द्वारा विभाज्य होई गला 2016 टा हला ता अर्थ कोन बुझिलो
ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଧିବର୍ଷ 2016ଟା ଅଧିବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ 29 ଦିନ ହେବ ହେଲା। ଏଇଟା ଫେବୃଆରୀ ମାସଟା ଆମର କେତେ ଦିନ ହେବ 29 ଦିନ ହେବ। ତ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ସବୁ ମାସର। ତ ଏବେ ମିଶାଇ ପାରିବା କି ନାହିଁ ଦିନ ସଂଖ୍ୟା। ପ୍ରଥମେ ଜାନୁଆରୀର ହେଲା 31, ଫେବୃଆରୀର କେତେ ହେଲା 29 କାହିଁକିନା ସେ ଅଧିବର୍ଷ ହେଲା। ଆଉ ନଭେମ୍ବରର ହେଲା 30 ଆଉ ଡିସେମ୍ବରର ହେଲା 31। ସବୁଗୁଡ଼ା ମିଶାଉ ପିଲାମାନେ। 1ରେ 9 ମିଶାଇଲେ କେତେ 10, 10ରେ ପୁଣି 1 ମିଶାଇଲେ 11। ତ ହାତରେ 1 ରହିଲା ଆଉ ଏକକ ଘରେ 1 ରହିଲା। ତାପରେ 10 ଘର ମିଶାଇବା 3ରେ 2 ମିଶାଇଲେ 5, 5ରେ ପୁଣି 3 ମିଶାଇଲେ କେତେ 8, 8ରେ 3 ମିଶାଇଲେ 11, ହାତରେ 1 ଅଛି ତ କେତେ ହେଲା 12। 121 ଦିନ କେଉଁଠି ଅଛି ପିଲାମାନେ 121 ଦିନ ଦେଖ ଅପସନ୍ କରେ ଅଛି 121 ଦିନ ହଁ ନା ନାହିଁ। ତ ଆମର ଏଇ ଅପସନ୍ଟା ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ଏମିତି କରିବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ କ'ଣ କହିଲା। କହିଲା କେଉଁଟି ଆୟତ ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆୟତ ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ ଦେଇଛି ଆଉ ଆ ଭିତରୁ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟା ଆୟତ ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛି। ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ। ଆୟତ ଚିତ୍ରର ତ ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ ହଁ ନା ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଉକ୍ତିଟା ଠିକ୍ ଅଛି। କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ବି ସମାନ ତ ଏଇ ଉକ୍ତିଟା ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ସବୁ କୋଣ ସମାନ ଦେଇଛି ଆଉ ଶୀର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା 4 ବୋଲି ଦେଇଛି। ଶୀର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ବି ତ 4, ସବୁ କୋଣ ବି ସମାନ ଆଉ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ସରି ପିଲାମାନେ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ଅସମାନ କହିଛି। କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ତ ସମାନ ହଁ ନା ନାହିଁ। ଆୟତ ଚିତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ବି ସମାନ ହୋଇଥାଏ କି ନାହିଁ। ଏଠି କିନ୍ତୁ ଅସମାନ ଦେଇଛି। ତା ଅର୍ଥ ଏଇ ଉକ୍ତିଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ହେଲା। ଆମର କେଉଁଟା ଅପସନ୍ ଖ ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଆଉ ବାକି ଆୟତ ଚିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ, ସବୁ କୋଣ ସମାନ, ଶୀର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ବି 4 ଆଉ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ବି ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ଏଠି କିନ୍ତୁ ଅସମାନ ଦେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଏ ଉକ୍ତିଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। କହିଲା ତେଲ ଜାତୀୟ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ମାପିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଏକକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ବହୁତ ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ମିଟର, ଗ୍ରାମ, ଲିଟର ନା କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତରଳ ପଦାର୍ଥ ମାପିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଲିଟରଟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ହଁ ନା ନାହିଁ। ତ ଆମର ଅପସନ୍ ଗ ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ। ନିମ୍ନ ଯୋଡ଼ି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଯୋଡ଼ିଟି ଠିକ୍ ବାଛିକି କାଢ଼ିବ ହେଲା। କେଉଁ ଯୋଡ଼ିଟା ଠିକ୍। ଏ ଦୁଇଟାକୁ ଗୁଣନ କରିବ ହେଲା। ଏଇଟା ଗୁଣନ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ଗୁଣନ ଚିହ୍ନ ଭୁଲରେ ଦେଇଦେଇଛି ହେଲା। ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ କିମ୍ବା ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୁଣନ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେଇଛି। ତ ଏଇଟା ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏଇ ତିନିଟା ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ହେଲା। ଡିସ୍କସ୍ ଟିକେ କରିଦେବା କେଉଁ ଯୋଡ଼ିଟା ଠିକ୍। ଏଇଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଉ ଏବେ। ଇଏ ତ କିଛି ଠିକ୍ରେ ଦେଇନି ଆକୁ ଆମେ କରିବା କ'ଣ ହଁ ନା ନାହିଁ। ଗୁଣନ କରିକି କ'ଣ କରିବା ଆମକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି ଏଇ ଯୋଡ଼ି ଭିତରୁ ଠିକ୍ କେଉଁଟା। ତ ଦେଖ 899 ଅଛି ଏଠି 999 ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରୁ ବଡ଼ କିଏ ପିଲାମାନେ 999 କିନ୍ତୁ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ଟା 800। ତ ଏଇ ଯୋଡ଼ିଟା ଭୁଲ ହଁ ନା ନାହିଁ। এইটাକୁ ଯଦି ଦେଖିବା 899 999 ମଧ୍ୟରେ 999 ହିଁ ବଡ଼ କିନ୍ତୁ ସମାନ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେଇଛି ତ ଏଇ ଯୋଡ଼ିଟା ବି ଭୁଲ। ଆଉ ଏଇଟା 899 999 ମଧ୍ୟରେ କାହାକୁ ଦେଇଛି 999 ପ୍ରତି ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଦେଇଛି ତ ଏଇ ଯୋଡ଼ିଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ହେଲା। ଆଉ ବାକି ଏଇଟା ତ ସେ ଠିକ୍ରେ ଦେଇନି ନହେଲେ ଆମେ ଆକୁ ବି ଡିସ୍କସ୍ କରିଥାନ୍ତେ। ତ ଏବେ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ତିନିଟାରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ କେଉଁ ଯୋଡ଼ିଟା ଠିକ୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଘଟା ଠିକ୍ ହେବ ହଁ ନା ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। କହିଛି 19କୁ ପୂର୍ଣବାଚକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲେଖିଲେ କେତେ ହେବ। ପିଲାମାନେ ପୂର୍ଣବାଚକ ସଂଖ୍ୟା 1ରୁ 100 ଯାଏଁ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ମନେ ରଖିଦେଇଥିବ ହେଲା। ଆସିଥାଉଛି 19ଟା ବାରମ୍ବାର ଆସିଥାଉଛି କିନ୍ତୁ 19 ହିଁ ଆସିବ ତାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଅଲଗା କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ବି ଦେଇପାରିବ ତାର ପୂର୍ଣବାଚକ ସଂଖ୍ୟା କହିଥିବ ତ ସେଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିଦେଇଥିବ ହେଲା। ଏଠି 19କୁ ପୂର୍ଣବାଚକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲେଖିଲେ କେତେ ହେବ କହିଛି 9, 10, 21, 19 ନା 19। ଯିଏ ବି ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛି ସିଏ ଜାଣିଥିବ ଆଉ ଯିଏ ବି ନୂଆରେ ଦେଖୁଛ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ ଆମର ଏଇଟା 19 ହେଲା। 19ର ପୂର୍ଣବାଚକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 19। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ। କହିଛି 25କୁ ରୋମିଓ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କେଉଁଟି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ବୋଲି କହିଲା। 25କୁ ରୋମିଓ ସଂଖ୍ୟା ରୋମାନ ସଂଖ୍ୟା ବା ରୋମିଓ ସଂଖ୍ୟା ସେଇଟା ବି ଆସେ ହେଲା। ତ 25କୁ ରୋମିଓ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ XXV ହେବ ନା XVX ହେବ ନା XVVI ନା XIXI କେଉଁଟା ହେବ କହିଲ ପିଲାମାନେ। 25କୁ କେଉଁଟା ହେବ XXV। X ମାନେ ହେଉଛି 10 ହେଲା। X ମାନେ ହେଉଛି କେତେ 10, 10 10 20 ହେଲା। ଆଉ V ମାନେ ହେଉଛି 5 ତ 10 10 ଆଉ ଏଇଟା 5 କେତେ ହେଲା 25 ହେଲା କି ନାହିଁ।
तो एक्स एक्स भी 25 रोमान संख्या बा रोमियो संख्या हूँ एक्स एक्स भी है यहाँ हो सठिक उत्तर बुझीगला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख कौन कही 4 घंटा 5 मिनिट जे केते मिनिट 4 घंटा 5 मिनिट जे केते मिनिट कहला। तो प्रथमे तमे ए जो केते मिनिट कहला प्रथमे घंटाटा को मिनिट रे प्रकाश करिवो तापर जाई कौन करिवो ए 5 मिनिट रे मिसेई दबो। तो चलो करवा 4 घंटा समान केते मिनिट प्रथमे 1 घंटा आनी पकेइबो 1 घंटा समान केते मिनिट 60 मिनिट हाँ ना नहीं 1 घंटा माने 60 मिनिट। तो 4 घंटा समान कौन हम 4 गुणन 60 कर गुणन केते हम 4 शून्य 0 424 240 मिनिट हैला बुझिल। ए 240 मिनिट रे तमे कौन करिवो ए 5टा मिसेई दबो 240 रे 5 मिसेले केते हम 245 हम ना नहीं। तो 245 को ऑप्शन रे अच्छी देख को ऑप्शन रे अच्छी 245 ऑप्शन घ रे अच्छी 245 मिनिट है। तो आमर ऑप्शन घ हम सठिक उत्तर बुझीगला ना नहीं पिला माने बुझीपार। तो वीडियो केमिति लागला निश्चय कमेंट कर है और जदि नुआड़े देखुच ताहले सब्सक्राइब निश्चय कर। रहुची जय जगन्नाथ।